warahmatullahi wabarakatuh. Inshallah, today we will looking at chapter 9, compressed air system. Okay, untuk chapter ni kita akan tengok compressed air system, air compression model, type of compressor, typical compressed air system dan juga air receiver. Okay, firstly kita tengok dulu apa itu compressed air. Okay, what is compressed air? Okay, compressed air, this is medium yang kita guna dalam pneumatic system lah. Okay, medium yang kita guna untuk transfer force dalam pneumatic system. Okay, free air must be conditioned before it can be used in pneumatic system. Okay, untuk compressed air yang kita guna untuk pneumatic system, kita guna air dekat udara je lah, udara dekat luar ni. Kita ambil, kita sedut dan kita compresskan dia. Okay, the conditioning of the compressed air for use in pneumatic system involve, okay, sebelum kita gunakan air ni dikompreskan, kita kena condition. Kena condition maksud kita kena bersihkan dia dulu melalui removal of entrapped dirt. Kita buang dirt ataupun debu ataupun contaminant, removal of water vapor, kita buang water vapor, okay, and removal of heat, kita buang heat. So 3 benda lah kita buang sebelum kita compress air tu, dirt, vapor dan juga heat. Okay, compressed air system dia ada beberapa komponen utama dia. Okay, yang pertama adalah prime mover, second compressor, third coupling, keempat receiver, yang kelima capacity limiter system, yang keenam safety valve, 7 air filter, dan juga kita mungkin akan pakai cooler ataupun dryer. Okay, ini adalah main komponen untuk compressed air system lah. Okay, apa itu prime mover? Okay, prime mover ni adalah macam motor yang kita gunakan untuk compress air tu. Okay, untuk compress air tu. Okay. Kita kan ada compressor. Okay, untuk gerakkan compressor tu kita ada prime mover. Okay, untuk gerakkan compressor kita ada prime mover. Okay, prime mover ni boleh jadi electric motor, internal combustion engine ataupun steam or gas turbine lah. Okay. Okay, kita akan gunakan coupling untuk connectkan prime mover kepada compressor. Okay, prime mover ni lah yang gerakkan compressor. Okay, yang seterusnya 9.2 kita akan tengok air compression model. Okay, two compression model are used to express air compression. Kita ada dua jenis compression model lah. Yang pertama isothermal compression. Okay, isothermal ni compression bermaksud all heat is removed, resulting in a constant temperature. Kita buang semua heat, jadi resulting a constant temperature. Okay, yang kedua adalah adiabatic compression. Adiabatic compression assume that all heat is retained. Okay, maksud dia kita simpan heat tu, resulting in both increase on pressure and temperature. Jadi pressure dan juga temperature dia akan naik. Okay, ini adalah contoh perbezaan antara isothermal, actual dan juga adiabatic compression lah. Okay, di sini kita ada graf pressure lawan dengan volume. Okay, volume. Okay, ni pressure initial, ni akan naik pada height, volume initial, dia akan reduce lah volume dia. Okay, alright. So isothermal ni kat atas ni kita ada isothermal, ke belakang kita ada adiabatic. Okay, actual ni adalah between isothermal dan juga adiabatic. Okay, actual lah, actual compression. Okay. Okay, type of compressor. Apa jenis-jenis compressor yang ada? Okay, sebelum kita tengok dulu apa operation untuk compressor. Compressor operation dia mudah aja. Yang pertama dia akan ambil air intake, and then dia akan compress air, and then discharge air. Discharge. So ada 3 step sajalah untuk air compressor ni. Air intake, air compression, air discharge. Okay, compressor kita akan tengok ada 2 jenis lah. Satu positive and non-positive displacement compressor. Satu reciprocating dan juga rotary. Okay, apa kedua-dua jenis compressor ni, macam mana beza dia? So kita akan tengok. So mula kita tengok positive dulu. Positive and non-positive displacement. Okay, positive displacement compressor, dia mechanically use the compression chamber size to achieve compression. Okay, dia guna mechanical, maksud kita guna chamber tu sendiri untuk achieve compression lah. Okay, macam kita nak compress sesuatu benda, kita kecilkan chamber dia. Okay, kecilkan chamber dia. Okay, non-positive displacement compression use air velocity to increase the pressure. Okay, ini guna air velocity untuk increase dia punya pressure. Tu beza dia lah. Kalau yang ni kita guna mechanical untuk compress, yang ni guna air velocity untuk compress.
Okey, apa reciprocating and rotary? Okey, reciprocating compressor ni dia pakai silinder, untuk compress air tu. Dia pakai silinder untuk compress air. Okay, biasanya kita guna untuk pneumatik lah. Okay. Jadi dia kecil, biasanya single cylinder je lah. Portable compressor for customer use lah. Biasa kita jumpa kat kedai-kedai ni lah. Okay, large industry stationary unit may produce thousands of cube feet for compressed air per unit. Kalau untuk kedai-kedai biasa pakai yang kecil je lah. Kalau untuk kilang-kilang akan pakai yang besar lah. Okay, okay, rotary compression. Okay, tadi tengok reciprocating. Reciprocating gerakan dia linear lah. Linear, atas bawah, atas bawah, atas bawah. Okay, rotary compression gerakan dia pusing pada pusingan. Sebab dia nama pun rotary Okay, use continuous rotating vane, screw or loop impeller to move and compress air. Okay, dia akan gunakan vane, screw ataupun loop impeller untuk compress air sebab dia gerakkan dalam pusingan, buat pusingan untuk compress air. Jadi dia perlukan screw, rope ataupun loop lah. Okay. Dia sangat popular dalam industri kerana dia low cost, lower maintenance cost, dia adaptable to sophisticated electronic control system lah. Okay, senang nak control sebenarnya. Rotary compressor ni berbanding dengan reciprocating ni lah. Okay. Okay, ini adalah contoh reciprocating compressor guna piston So contoh kat sini air inlet 1, dia punya compression chamber dia 3, exit dia 2. Okay. Apabila dia nak masukkan air, so piston akan turun ke bawah lah. So air inlet punya valve nak terbuka, air akan masuk ke dalam chamber. Dan bila kita nak compress, piston akan naik ke atas dan kita akan compress. Bila sampai compression dia, valve nombor 2 ni akan terbuka and then akan keluarkan air yang kita compress tu. Itu senang ya. Masuk air, compress, keluarkan air. Okay, bila air tu keluar, dia akan keluar apabila sampai pressure yang kita nak lah. Contoh kita nak 10 atm dalam ni. Sampai 10 atm, baru terbuka nombor 2 ni. Okay. Akan repeat lah proses ni naik atas, turun bawah balik, naik atas, turun balik, naik atas sampai habis. Okay. Dan ini contoh rotary screw compression. Yang ni adalah macam mana contoh untuk rotary punya ni lah, compressor. Okay. Air akan masuk celah-celah ni dan dia akan compress di tengah-tengah. Dia akan compress di tengah-tengah ni and then barulah dia discharge. Okay. Compress tengah, masuk kat ujung, compress tengah and then baru dia discharge kemudian kat belakang ni lah. Okay. Ini contoh dia lah. Boleh tengok video nanti saya dalam video apa macam mana bentuk rotary screw compressor ni. Okay, typical compressor air system. Okay. Establishing the level of air consumption is a key factor when selecting a compressor. Okay, this can improve by identifying. Okay, so tujuan kita ambil compressor ni adalah kita nak level of air consumption untuk kita akan rujuk level of air consumption ni untuk memilih compressor. Okay, macam mana kita nak pilih compressor adalah bergantung kepada air consumption yang kita nak pakai. Okay, secara mudahnya lah. Okay, pertama kita kena tahuilah actuator yang kita guna dalam sistem tu. Actuator ni orang mesti ingat lagi kalau orang ingatlah actuator ni apa, sama ada motor ke, sama ada piston ke, itu actuator Okay, compressed air needed to each item. Okay, contoh awak ada 10 compressor, 10 silinder. Okay, awak kena tahulah berapa compressed air yang diperlukan untuk setiap silinder tu. Okay, percentage of time of each function. Okay, percentage of time, berapa lama awak nak capai compression untuk setiap komponen yang awak pakai itulah. Okay. Okay, other factor must be considered during compressor selection. Compressor and prime mover type. Okay, jenis compressor yang awak pakai dan prime mover type awak. Okay, method of compressor capacity control, auxiliary control such as controller, separator and driver. Okay, dan last sekali kita akan tengok air receiver. Okay, apa function air receiver? Air receiver ni tujuan dia mudah je. Dia nak simpan air yang kita compress. Ya. Main function ni untuk simpan air yang kita dah compress. Okay. Okay, macam mana kita nak decide sizing dia? Mudah je. Air receiver kita VR ni volume R ni sizing untuk air, R ni untuk receiver lah. Equal to 101 darab dengan time that receiver can supply required amount of air. Okay, berapa masa dalam satu set, kita nak contoh kita nak 10 ATM. Okay, untuk dia supply 10 ATM berapa lama?
untuk dia supply 10 contoh 10 saat untuk supply ATM. So dapat 10 kat sini. Okay, sistem consumption rate, sistem tu pakai banyak mana pressure tu. Okay, compressor output flow rate. Okay, flow rate ni flow rate dah, kena tahu lah compressor output flow rate tu berapa. Okay, bahagi dengan max receiver pressure. Okay, max receiver pressure tolak dengan minimum receiver pressure. Okay, ini macam mana kita nak kira receiver punya sizing. Okay, ini ada contoh air receiver lah. Okay, ni air receiver. Okay, air receiver. Okay, dia akan ada filter. Biasanya air receiver ni atas ni kita letak compressor lah. Set pressure gauge. Okay, ni tempat kita supply kat luar ni, ujung ni. Okay, kalau masuk air masuk dalam sini, compress dalam nombor 2, and then simpan kat dalam nombor 6 ni lah. Kat sini akan ada switch, akan ada pressure gauge apa semua lah. Okay, alright, itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.